Ah, ba kay tao dire no? Ayo! Maayo! Ayo! 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 Oy, Em. Aw. Wala ka trabaho ron? Wala. Aw. Haring mama nimo? Ang TV. Ah, nagtanaw TV? Ano na yun? Pwede ta mo lantaw da sulod. Ikaw balay ay. Sige, okay ra man. Ha? Okay ra. Nagpupo live ka? Vlog ni siya, Em. Vlog. Oh. Okay ra? Pati ang mumulay. Uy. Okay ra man. Ha? Okay ra. Pwede ta makalantaw sulod. Sige, salamat. Ano mo? Buyit. Buyit. Lagso na yun. Uy. Alias Buyit, Rubin Manggubat ni Gapos purok dos. Te. Mayong kuan, mayong udto. Nya kumusta man ka te? Aw, naglantaw ka sa TV? Ah, Gilantan ko ay aw gilantan ka? Ano saan na nagsugod mong hilanat te? gahapon. Aw, gahapon sa. Gari ko tanaw dito. Aw, Parit pila na nag-edad ni mo ron te? 84. Aw, 84. 1941 ko. Aw. Kuan na din ay, didira na gid ay. Ida dari. Buwang lang si mama ni mo isa ka tuig na ko. Ah, oo, mao gyud. Kami rab yang idara anak mama. Oh. Iya mag-isab yan. Yung Inyate nakipat nimo nga palit nimo pampalit nimo og tambal te ha. Yan. May lang te makapalit ka og tambal te. Oh. salamat to. Oh, sige. Buta ni Buyit. Uy. Nara te oh. Salamat. Oh, palitan na mo og tambal te ha. Palit ko tambal ni Oh. ako tambal talabongga. Oh, mao gyud. Ah, sige, sige te. Sige, bulayot eh. Sige.